ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢିଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରେମ୍। ଆମର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର ଇଏ ସିରିଜ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର ଆମେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରେମ୍। ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରେମ୍ର ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢିଲେ ନା, ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରେମ୍ର ବେସିକ୍ ପଢିଲେ, ତାପରେ ପଢିଲେ ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରି, ହାର୍ମିଟ୍ସ ଥିଓରି, ୟୁଲର୍ସ ଥିଓରି। ତାମାନେ ଆମେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରି କିମ୍ବା ହାର୍ମିଟ୍ ଥିଓରି କିମ୍ବା ୟୁଲର୍ସ ଥିଓରିକୁ ନେଇ ଆମେ ରିମାଇଣ୍ଡର କୋଉ ଭଳିଆ ବାହାର କରିବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ବା ରିମାଇଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେମିତି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୌଣସି ସେମିତି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପଢିବା ଡିଭିଜନ। ତେଣୁ ଡିଭିଜନ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ହରଣ। ହରଣର ମୁଖ୍ୟତଃ ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ କ'ଣ ନା, ଇଏ ହେଲା ଭାଜ୍ୟ। ଭାଜ୍ୟ ସମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ। ତାହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡିଭାଇଡେଣ୍ଡ କହୁଛେ ଭାଜ୍ୟ, ଡିଭାଇଜର ଭାଜକ, କୋସେଣ୍ଟ ଭାଗଫଳ, ରିମାଇଣ୍ଡର ଭାଗଶେଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନଉଛେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 85, 85କୁ ଆମେ 2ରେ ହରଣ କରୁଛୁ। 2ରେ ହରଣ କଲେ 2 × 8, 5 ରହିଲା 2 ଦୁଣେ 4, ଇଏ ହେଲା 1। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଇଏ ହେଲା ଡିଭାଇଜର ବା ଭାଜକ। ଆଉ ୟାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ଡିଭାଇଡେଣ୍ଡ ବା ଭାଜ୍ୟ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କୋସେଣ୍ଟ ବା ଭାଗଫଳ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ରିମାଇଣ୍ଡର ବା ଭାଗଶେଷ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଇଥିବ ଭାଜ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଭାଜ୍ୟ ସେ ଦେଇନି, ଦେଇଛି କ'ଣ, ଭାଜ୍ୟ ପଚାରିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଭାଜକ ଦେଇଛି 2, ଭାଗଫଳ ଦେଲା 42 ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ଦେଲା 1। ସେ ପଚାରିଥିବ ଭାଜ୍ୟ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏହାର ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ କ'ଣ, ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ। ତାମାନେ ଆମ ଭାଜକ କେତେ, 2 ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ 42 ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ 1। ତାହେଲେ 42 ଦୁଣେ 84 ପ୍ଲସ୍ 1 85। ଏଇଭଳି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବେସିକ୍ ରୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସେ। ସେ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସେସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, a number within divided by 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be 1. ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା x, এই ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 899 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କ'ଣ ହଉଛି ନା 63 ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ହିଁ ଯଦି 29 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 899 ଆଉ ଇଏ ଦେଇଛି 29। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏଇ 899 ଯଦି 29 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲା ପରେ ଯଦି ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଯଦି ଭାଗଶେଷ ରହୁନଥିବ, ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 29 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ଅଟେ। ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠି ରିମାଇଣ୍ଡର
0 आसुची ताले केवल 63 को 29 द्वारा हरण करदबा रिमाइंडर बाहरी जो हमर रिमाइंडर दरकार रिमाइंडर पचारछि बुझि परले तेणु देखिबा 865 हरण 29 ओकेबा 4 9 4 9 36 5 9 4 4 4 पड़ू 3 पड़ू 3 27 रो 7 2 3 6 7 8 और 9 रो 7 गले 2 ये 9 29 के 29 ताले এই 899 299 संपूर्ण भाବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆଉ 0 ହେଇଗଲା ତେଣୁ x ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ନିଆଯାଏ এই ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 899 ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା 29 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ରିମାଇଣ୍ଡର ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 63 କୁ ଆମେ 29 ରେ ହରଣ କରିବା ବୁଝିପାରିଲେ 29 ଦୁଗୁଣେ 2 9 8 8 ରଖିଲା 1 2 9 4 5 58 13 ତାହେଲେ 8 5 13 ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିଲା 5 ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ आपको क्वेश्चन पुणी देखिए आप निश्चय बुझीपारे भलसे बुझे जदि न बुझीपारे कमेंट करंतु कमेंट करूना आप देखो 2 नंबर if a number is divided by 56 the remainder obtained is 29 what will be the remainder when the number is divided by 8 से कहिछि जदि गोटे संख्या ताकू 56 रे भाग करा जाए ताले रिमाइंडर केतना होछि 29 সেই সংখ্যাটাକୁ 8 দ্বারা ভাগ করা হয়েছে তাহলে তার রিমাইন্ডর পଚାରିଛି তাহলে এইଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଏ 8 56 ଟା ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାହଲେ এই ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା 8 7 56 এটা ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ତେଣୁ এই ଉପର ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ ତେଣୁ ଏହାର ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିବ ନାହିଁ ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ତେଣୁ କି ଆମେ ତ ରିମାଇଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 29 शेष जेहेतु 29 अच्छी 29 को हरण करवा 8 रे 8 3 24 कौन रहा और शेष 5 तेणु ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बुझिपारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आसन देखिबा 3 नंबर ए नंबर डिवाइडेड बाय 68 gives the quotient 269 and remainder 0 if the same number is divided by 67 the remainder is 1 से कही गोटे नंबर नंबरटा x ताको 68 द्वारा भाग कले भागफल केते होची 269 ताले सेही संख्याटाको सेम नंबर सेही संख्याटाको यदि 67 द्वारा भाग करा जाए ताले रिमाइंडर केते हबो से पचारछि आंसर देखिबा 67 68 डिवाइड हो पारिबोनी विभाज्य हो पारिबोनी 68 दी 67 तो कोन करबा x रो वैल्यू बाहर कर दबा x by 68 equal to 269 x equal to 269 into 68 तामने हमें x रो वैल्यू पाई गले ताले 269 into 68 divided by 67 ताले 67 रे एटा 67 टाइम पळे ताले रिमाइंडर केते रहला 1 आ ये रहला 4 7 28 रो 8 2 7 24 25 26 ताले ये मध्य 268 पड़ेला और बाकी रहला ताले रिमाइंडर 1 रहला 1 1 to 1 केते 1 ताले ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बुझि पारले जो पिला माने बुझि पार नथि से माने हमर बेसिक वीडियो उडा जाई देखंतो निश्चय बुझि पारिबे नले बुझि पारिबे नाही बुझि पारले हम देखबा 4 नंबर क्वेश्चन कौन कही a number when divided by 5 leaves remainder 3 what is the remainder when the
स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 यदि से कहला यदि गोटे नंबर को 5 द्वारा हरण कराए ताले रिमाइंडर केते रहउछि 3 এবং यदि এই नंबर स्क्वायर को से 5 सहित हरण करिबा ताले रिमाइंडर केते हबो ताले यार प्रोसेस हला जति मूल संख्याटा स्क्वायर हला ताले हमर रिमाइंडर मध्य स्क्वायर हबो और स्क्वायर को 5 रे डिवाइड करिया पय पड़िबो बुझले ताले 3 रो स्क्वायर डिवाइड बाय 5 ताले 9 5 5 पड़िबो रिमाइंडर केते 4 रहबो ताले 4 हला आंसर बुझले जति मूल संख्याटा डबल होछि ताले रिमाइंडर टा जति के अछि से भी डबल हो बुझले ताले असंतु 5 नंबर when an integer k is divided by 3 the remainder is 1 and when k plus 1 is divided by 5 the remainder is 0 of the following the possible value of k is what ताले से कहछि k गोटे इंटीजर ताको जति 3 द्वारा डिवाइड करा जाए ताले रिमाइंडर केते 1 ଆଉ ଯେତେବେଳେ k plus 1 को 5 द्वारा डिवाइड କରାଯାଏ ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ କଣ କରାଯାଉ k ବଦଳରେ ଆମେ 4 ନବା 3 plus 1 ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଅପସନ କୁ ଲଗେଇ ଦେଖିବା 62 3 ରେ କଟିଗଲେ 60 ପଳେଇବ ଆଉ 2 ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମର 1 ରିମାଇଣ୍ଡର ଏଟା ହବନି ତେଣୁ 63 ଇଏ ତ ପୁରା କଟିଯିବ 3 ରେ ଏଇଟା ଏଇଟା 1 ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଇଏ 2 ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ ଠିକ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା चेक करिवा 64 डिवाइड बाय 3 ताने 6 के 6 63 पळेबो रिमाइंडर 1 ये ठीक अछि किंतु k plus 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0 ता माने k 64 plus 1 डिवाइड बाय 5 that is equal to 65 divided by 5 ता 65 ताले रिमाइंडर 0 बुझ पाले ताले 64 हबो राइट आंसर बुझ पाले सुन देखिबा 6 नंबर कौन कहछि when n is divided by 6 the remainder is 4 when 2n is divided by 6 the remainder is what से कहछि n गोटे संख्या याको जति 6 द्वारा डिवाइड करा जाय ताले रिमाइंडर 4 होछि और यदि संख्याटा को 2 गुणा करा होछि 2n करा होछि और सही 6 द्वारा हरण करा होछि ताले रिमाइंडर केते हम पूर्व क्वेश्चन गोटे करथिले जति प्रथम संख्याटा तार स्क्वायर होछि ताले तार रिमाइंडर मध्ये स्क्वायर हबो एथे मध्ये से 3 यदि n रो 2 गुणा होछि प्रथम संख्याटा जे 2 गुणा होछि ताले रिमाइंडर मध्ये 2 गुणा हबो तेनु 4 2 डिवाइड बाय 6 8 डिवाइड बाय 6 पड़ेबो और रिमाइंडर 2 रहला तेनु ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बुझ पाले आसन तो देखिबा 7 नंबर when a number is divided by 5 the remainder is 3 what will be the remainder when sum of cube of the number and square of that number is 1 so we see a number is divided by 5 गोटे संख्या से 5 द्वारा भाग करा जाए रिमाइंडर 3 हुए remainder is sum of cube of that number and square of that number जति ए संख्याटार कोन करा जाए ना क्यूब करा जाए एवं स्क्वायर करा जाए तार तार रिमाइंडर केते आसीबो पुनी सेही संख्या द्वारा भाग करले माने 5 द्वारा ही भाग करले ताले हमें जानि छे ए
मूल संख्याटार जो परिवर्तन घटुची आम रिमाइंडर मध्य से परिवर्तन कले आमर रिमाइंडर ठीक बाहर। ताले 3 रो आम रिमाइंडर कौन करवा 3 रो क्यूब करवा प्लस 3 रो स्क्वायर करवा ताले डिवाइड बाय 5 3 9 3 27 प्लस 3 3 9 डिवाइड बाय 5 ताले 9 7 16 6 2 के 3 36 विभक्त 5 5 7 35 पड़ेबो और रिमाइंडर ताले ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बुझ पाले आसंतो देखिबा 8 नंबर कौन रही A was asked to divide a number by 6 and added 12 to the quotient. He however first added 12 to the number and then divided by 6, getting 112. Sorry, the correct answer. The correct answer should have been what? से कही गोटे से जन को कहगला गोटे जन को कहगला गोटे पिला को कहगला कौन तू गोटे नंबर नंबर रो 6 हरण करिवु एवं भागफल जहाँ पड़ू से 12 जोग करिवु तापर आंसर टा केते हो कहबू से कला फास्ट 12 ऐड करदला तापर 6 डिवाइड करदला केते पाइला 112 ताले से प्रथम जो ताकू क्वेश्चन दिया हितला तारो आंसर केते ताले असंतु देखिबा x को से कोन कला 6 सहित हरण कला तापर से क्वेश्चन कोन पाइला क्वेश्चन सहित 12 जोग करिया पई कुआ हितला से किंतु कोन कला फास्ट एडेड 12 तार x सहित आगे 12 कर दला एंड डिवाइडेड बाय 6 से कोन पाइला 112 ताले देखिबा x प्लस 12 इक्वल टू एडी गुण हो 6 दुणे 12 2 रखला 1 चौके 6 के 7 चौके 6 ना 672 ताले x इक्वल टू 672 माइनस 12 ताले शून्य ये 6 660 ताले आमे कोन पाइले x रो वैल्यू पाइ गले ताले x संख्या टा पुट करके तार वैल्यू केते बाहर करबा से केते पाइता था ताले 660 डिवाइड बाय 6 ताले 6 के 6 6 के 6 6 शून्य ताले एतिकी से पाइथांता कोन होची कोसेंट ताले पचारिची करेक्ट आंसर टा केते ताले कोसेंट होची 110 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 2 को 2 1 1 2 122 ताले से जति प्रथम ए भलिया करतांता गोटे संख्या को 6 हरण करतांता तापरे तार क्वेश्चन जा बरतांता जो करतांता 12 ताले तार अनुसार इतांता केते 122 बुझ पाले आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर in division sum the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder is 46 then the dividend is what से कहिसी और जो divisor equal to 10 times of quotient आउ थर कहिसी divisor equal to 5 times of remainder ताले से कहिसी remainder यदि 46 हुए ताले डिवाइडेड केते 46 जदि 5 into 46 530 रो 0 3 5 20 3 23 ताले हमें डिवाइजर केते पाइले 230 तेणु 230 टा एठी पकेले ताले इक्वल टू 10 into परसेंट ताले खाल परसेंट इक्वल टू 0 0 कटि जिवो 23 ताले 23 जदि परसेंट पाइले हमरो कोन पचारती से डिवाइड
डिवाइडेड माने our divisor into quotient plus remainder তাহলে ডিভাইজার কেতে পাইলাম 230 গুণন কোসেন্ট কেতে পাইলে 23 প্লাস রিমাইন্ডার 46 তারপরে 23 ইনটু 23 মানে 23 ର ବର୍ଗ କେତେ 3 3 9 0 9 2 ର ବର୍ଗ 2 4 ତାର 3 ଗୁଣେ 6 2 12 ତାହେଲେ 9 2 4 के 5 ତାହେଲେ 529 ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ତାହେଲେ 529 ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିବ ପ୍ଲସ୍ 46 ତାମାନେ 6 ଶୂନ 6 ଶୂନ ଶୂନ 9 4 3 ରଖିଲା 1 5 2 1 3 5 ତାହେଲେ डिवाइडेड केते पाइले 5336 ताले ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बुझ पाले आसन तो देखिबा 10 नंबर 10 नंबर कोन कहिछि इन क्वेश्चन ऑफ डिवीजन the divisor is 7 times of the quotient and 3 times the remainder if the remainder is 46 then the dividend is 1 से कहिछि 7 times a divisor equal to 7 times quotient और divisor टा equal to 3 times of remainder हालांकि से कौन सा रिमाइंडर कितना 46 ताने अच्छा एटा रिमाइंडर 28 सॉरी एटा भूल ହେଇଥିଲା क्वेश्चन 28 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି 28 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 3 ଟା 24 ରୁ 4 2 3 6 2 8 ତାହେଲେ डिवाइजर 84 ଯଦି डिवाइजर 84 ଆମେ ଏଠି 84 ପକେଇବା ତାହେଲେ 7 into cosine ତାହେଲେ cosine equal to 84 ରୁଟ 7 ତାହେଲେ 12 ତାହେଲେ ଆମର କୋସେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଡିଭିଜନ ପାଇଲେ ସେ ପଚାରିଛି ଡିଭାଇଡେଡ ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ତେଣୁ ଆମ ଡିଭାଇଡେଡ ରୁଲ କଣ ଡିଭାଇଜର ହେଲା ଆମର 84 ଗୁଣନ କୋସେଣ୍ଟ 12 ପ୍ଲସ ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଲା 28 ତାହେଲେ 12 40 8 4 12 96 400 प्लस 28 তাহলে 8 16 6 রকম 2 1 3 0 1 তাহলে 1036 তাহলে অপশন নম্বর ডি करेक्ट বুঝলে তাহলে আজ আমি 10টি क्वेश्चन सर डिस्कस कले ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ତେଣୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।